Tem uma senhora que foi fazer pacto com teu marido. Fez pacto com o marido e o pacto que vocês fizeram, vocês já não estão juntos, mas o pacto está a trabalhar contigo. Jesus te ama, Jesus quer te libertar, por isso estou a chamar. Hoje é dia da tua libertação. Homem de Deus, temos aqui algumas confirmações da profecia. Irmã, por favor, relata-nos sobre a profecia que o homem de Deus disse. Que l'homme de Dieu vient de dire, O que o homem de Deus acabou de dizer c'était vrai. é verdade. À l'année 2003, No ano 2003, j'étais avec mon mari. estava com meu marido. Il m'a amené à la maison d'un grand marabout. Ele me levou na casa de marabu curandeiro. Il m'a dit ceci, Ele me disse isso. ma femme, Minha mulher tu sais que je t'aime beaucoup. sabe que eu te amo muito. Moi, je vais t'amener dans un endroit. E vou te levar no lugar. Moi, dans le temps là, j'étais pas dans l'intelligence comme je suis aujourd'hui. E naquele tempo não tinha inteligência como eu tenho hoje. Moi aussi, j'ai accepté, on est parti. E eu também aceitei e fomos. Allez, le type là m'a dit, c'est ton mari qui t'a amené ici? O tal quimbandeiro disse: é o teu marido que te trouxe aqui? Moi, j'ai dit oui. E eu disse. Le type là a eu des paroles avec mon mari. Ils ont commencé à E se este homem parler. tiveram uma conversa com meu marido. Après cela, mon mari a dit, Depois este marido disse: j'ai amené ma femme ici ele trouxe minha mulher aqui parce que je l'aime beaucoup. porque eu lhe amo muito. Dans ce temps, j'avais une grossesse. Naquele tempo eu tinha grávida, a gravidez. C'est parti comme ça. E essa gravidez desapareceu Ok, assim. fala-nos do pacto que vocês fizeram, do sangue. Alors, moi, j'ai E vu parlez-nous seulement de ce un pacte que verre- vous avez fait. Rapidement, à un cause du verre temps. avec du vin. C'est que moi, j'ai vu. E a, On m'a donné et vin j'ai bu rouge. du vin rouge. me deram vinho vermelho. À partir de cela, E a puis, partir on n'a daquele pas- dia, on n'a pas encore eu beaucoup de temps dans nos mariages et puis on a séparé jusqu'à não présent. tivemos mais muito tempo no casamento. Depois e se separaram. separaram. Oui. Ok, é isso que estou a dizer. Por isso estou a te chamar, a te dizer aquele pacto que vocês fizeram há muitos anos. Je vous no appelle passado. pour ce pacte-là À que vous partir de avez fait. cela, moi, lui, il a marié, moi. Ele já está casado. Dans toutes les relations que j'ai faites, Ça ne marche pas. ça ne marche pas. E Ok. em toda a relação que eu já tive, não anda bem. Não se preocupa, vai acabar. Telespectador, e ela vai ser liberta. Receba a tua libertação também. Emmanuel, je m'appelle Bébertine. Eu me chamo Bebertine. La prophétie que l'homme de Dieu vient de dire, A profecia que o homem de Deus acabou de dizer c'est la vérité. é a verdade. C'est pour cela que je suis venue pour confirmer la prophétie. É por isso que estou aqui para confirmar a profecia. Oui, ce jour-là, c'était bien moi. E naquele dia foi muito bem, sou eu. Je me suis mariée très tôt Eu me casei muito cedo avec un homme com um homem que je ne savais pas qui allait dans la maison du féticheur. que eu não sabia que ia na casa dos feiticeiros. Premièrement, il m'avait Primeiramente, dit ceci, on avait causé à la maison. e conversamos em casa. Il m'avait dit ceci, on va aller en France pour aller faire notre mariage. E ele me disse que iremos na França fazer o nosso casamento. Mais premièrement, avant d'aller, je vais t'amener quelque part Mas antes de ir, vou te levar num lugar. pour protéger notre mariage et notre relation. Moi aussi, j'avais accepté. Para proteger o nosso casamento. E eu também aceitei. On est sorti de l'Afrique du Sud, Namibie, jusqu'ici en Angola. E saímos da África do Sul, Namíbia, até aqui Angola. Après cela, il m'a mené dans la voiture, on est allé chez quelqu'un. E depois me levou no seu carro e fomos no senhor. Ce type-là est marabout, mais on est entré dans le beaucoup de la maison des féticheurs. E esse homem era marabu, mas entramos também na casa de muitos feiticeiros. Depuis Bandeiro, 2003, 2004 jusqu'à 2007, desde 2003, 2004 até 2007. quand on est arrivé dans la maison de ce type-là, Quando chegamos na casa deste homem, le type-là nous avait prescrit une prescription d'aller acheter du vin. e tal senhor fez uma prescrição no copo de vinho. Non. Non. Il nous a prescrit pour aller acheter du vin. Ele escreveu papel para nós e comprar vinho. Oui, et par après, on a amené ça chez le type. E depois trouxemos isso neste tal senhor.
Avec qu'il puisse me donner à boire, il a causé avec mon mari. E antes de me dar de beber, ele conversou com meu marido. Ce qu'ils ont conversé, je ne sais pas. Ce qu'ils ont causé, je ne sais pas. E o que conversaram, eu não sei. Par après, on m'a donné du vin, j'ai bu du vin. E depois me deram vinho também beber. Mon mari aussi a eu du vin. E meu marido também bebeu. Le jour-là, j'avais oublié qu'un prophète m'avait demandé, il a donné encore quoi? E naquele dia eu esqueci quando o profeta perguntou se tinha dado mais o quê. Je me suis rappelé, Et il on a me donné lembrei. une boule cristal à mon mari. E ele deu uma cristal no meu marido. Il a donné une boule cristal et il a dit à mon mari, tu Et- puisses aller avec ça dans ta poche. Disse ao meu marido para levar isso no bolso. Et par après, on est sorti. E depois saímos. Je venais vendre une tête de Volvo dans l'empresa de Lédia. E eu vinha de vender caminhão Volvo numa empresa. Et par après, je vois seulement mon mari commence à me dire, tu donnes cet argent-là. E eu vi que meu marido disse que tem que dar esse dinheiro. Il m'a dit encore, donne le livret parcellaire. Disse mais que dá o livro do quintal. Après 2 jours, je suis venue déposer mes enfants à l'école. E depois de 2 dias fui trazer as crianças na escola. Il est venu, il m'a dit, donne la voiture, tu ne dois pas conduire la voiture. E depois me disse dá a viatura porque não vais mais conduzir. Moi, j'ai dit, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est quoi? Mas eu disse que não estou a entender o que está me acontecendo. Pendant que le type là avait dit que comme tu as scellé ton mariage, Enquanto que aquele senhor disse que enquanto que tu allez se présenter dans la famille de ta femme. selaste o teu casamento, vai se apresentar na família da tua mulher. Et par après, il a fait le mariage coutumier avec moi, Il- puisque le féticheur l'a envoyé. E depois fez o casamento, alambamento, porque aquele feiticeiro via. Il a fait avec moi, E ele fez tout argent comigo, qu'il a eu avec moi, todo o dinheiro que eu tinha. il est parti pour marier d'autres E femmes. ele foi e casou outra mulher. L'argent que j'avais vendu, le Volvo, c'est l'autre argent. J'ai vendu encore du téléphone. E o dinheiro que eu vendi o caminhão era outro, também vendi telefones. Il est venu, il a dit encore ma femme, apprête-moi $5,000. Depois veio mais emprestar mais aquele dinheiro que eu vendi Moi, telefone. je n'ai pas d'argent. Oh, pardon. Disse, perdão Como- mesmo, me empresta aquele dinheiro. Comme je l'écoute bien, j'ai l'argent, je l'ai remis. Como eu lhe escutava muito bem, entreguei dinheiro nele. Je l'ai remis. E eu lhe entreguei dinheiro. Finalement, cet argent-là, il était parti pour aller payer l'hôtel Continental. Afinal, aquele dinheiro era para ir pagar o hotel continental. La nuit des noces pour séjourner, pour s'installer avec la femme là qu'elle a mariée. Naquela noite para dormir com aquela mulher que eles se casaram. Après cela, notre mariage n'était pas, je suis devenue comme ça. Il a commencé à me gronder, il a commencé à faire ce qu'il a voulu. Quand il venait à la maison, il prend la télé. Donc c'était panique. A partir daquele dia não havia mais casamento para nós. Quando vinha em casa fazia confusão, batia e tudo, pânicos. Après cela, j'avais une grossesse. Les grossesses là, Depois tinha a gravidez, e essa gravidez. j'ai pas vu ça encore. C'est perdu comme ça, E não miraculeusement. vi mais assim, desapareceu. Ce que l'homme de Dieu avait dit, c'est la O vérité. que o homem de Deus tinha dito é a verdade. Dans ce même jour-là, quand j'étais allée à la maison, No mesmo dia, quando fui em casa, je dormais, eu dormia, j'ai écouté une voix. eu ouvi uma voz, La voix me dit, a voz tu dizia: m'as trahi, Tu me traí, tu m'as trahi. tu me traíste. Et je commence à E trembler. eu comecei a tremer, Je prends la couverture, eu peguei na je me suis cobertura, couvrée par la tête. eu me cobri na cabeça J'écoute seulement, je prends aussi les pans de notre église. e eu peguei também Je me o suis pano da fermé igreja, les eu yeux. me tapei com Et ele. par après, je vois prophète Élisée avec trois personnes.
E eu depois vi o profeta Eliseu était com venu 3 dans ma pessoas maison, que la porte vinham na a minha été casa. ouverte. A porta estava aberta. Directement, le prophète Élisée a dit, sors! Diretamente o profeta Eliseu Toi, disse, l'esprit sai. sort. Esse espírito L'esprit sai. là a été à côté de mon garde-robe. E esse espírito Il estava perto de il a dit au guarda-fato. prophète Élisée, je suis ici depuis longtemps. Esse espírito disse, eu estou aqui há muito tempo. Pourquoi tu me demandes de sortir dans ces maisons? Ici, c'est ma maison. Por que que tu me pedes de sair? Esta é a Après minha cela, le casa. prophète Élisée avait des choses dans les mains. Il a donné ça aux deux hommes. Depois o profeta Il Eliseu prit- tinha coisa il na prit mão cet e deu esprit-là, nos homens. Il prend pegou nesse l'esprit-là, il a espírito rejeté e par dehors. atirou fora. Maintenant, je suis bien. E agora estou bem. Les conseils que je vais donner, surtout à des jeunes filles à O conselho partir que de vou dar 15 ans, sobretudo às moças a partir de 15 anos, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 17, 18 anos, il faut être très prudente. é preciso ser muito prudentes. Même tu as aimé ton copain, même tu as aimé ton chéri, Mesmo que tu amar o teu namorado ou como, il faut faire beaucoup d'attention puisque ce monde, c'est l'autre chose avec des hommes. porque é preciso ter muito atenção porque este mundo com os homens, Parce que moi, je ne savais pas. Regardez, aujourd'hui, il a gâché ma vie. porque eu não sabia, mas agora ele estragou toda C'est a pour minha cela vida. qu'il faut se donner à Dieu. Il faut faire attention, beaucoup d'attention. E por isso tem que se entregar a Deus e fazer muito atenção. Significa dizer que o pacto de sangue estragou. Mas depois da oração, ouviste o que aconteceu à noite? O que aconteceu à noite? Conta. Dans la nuit, je me suis réveillée. À noite eu sonhei, Et le prophète Élisée avec deux personnes, ils étaient en trois. e o profeta Eliseu estava em 3, Ma porte a été ouverte. a minha porta estava aberta, Le prophète Élisée est entré o profeta Eliseu entrou, dans la côté de garde-robe. e no lado de guarda-fato, Il avait un esprit qui était là. e havia espírito que lá estava. Après cela, le prophète Élisée a dit, sors dans cette maison. E depois o profeta Eliseu disse a esse espírito, sai desta casa. Il a dit, tu me fais sortir de ces maisons. Je suis dans cette maison depuis longtemps. O espírito disse que tu me faz sair nesta casa, eu estou aqui há muito tempo. Après cela, le prophète Élisée avait des choses dans la main. Il a donné dans les deux personnes pour E o profeta Eliseu tinha coisa na mão e entregou na 2 pessoas que estavam com ele. Par après, le prophète il a eu l'autorité, il a eu l'esprit là, il a rejeté par dehors. E depois o profeta teve uma autoridade e pegou nesse espírito, atirou fora. Ouviram isso? Coisa espiritual é assim que acontece. Acabou. Acabou. Isso que estamos aqui a falar, se na tua família havia um pacto de sangue, que seja cancelado hoje, em nome de Jesus Cristo. Telespectador, estamos consigo, a distância não é uma barreira. Quanto mais distante for, mais o poder de Deus vai se manifestar mais.